Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo domaći pinđur od paprika, paradajza i patliđana. Ukus je fantastičan i odličan, baš kao ajvar. Priprema domaće zimnice bez konzervansa. Najprije pripremiti čisto povrće. Ovdje je 3 kg crvene paprike roge, 1 kg patliđana i 1,5 kg paradajza. Čiste paprike i posušene stavljamo da se peku. Hvala što pratite moj kanal. Ukoliko se još niste pretplatili, možete to učiniti sada. Vaša podrška mi puno znači. Pogledajte i ostale recepte za pripremu zimnice bez konzervansa na mom kanalu u playlisti zimnica. Paprike stavljamo da se peku u zagrijanoj rerni na 250 stepeni, uključeni gornji i donji grijači. I polovice patliđana stavljamo u veliki pleh. I zajedno sa paprikama pečimo. Pečemo oko 20 minuta. Nakon toga vadimo paprike. Paprike okrećemo na drugu stranu i ponovo vraćamo u toplu rernu da se zapeku i sa druge strane. Još oko 10 minuta. Pečene paprike stavljam u šerpu sa poklopcem i ostavim da se ohlade oko 4 sata ili preko noći. I pečen patliđan stavljam u kesu. Zatvorim i ostavim da se ohladi. Paradajz oguliti na način da zarežemo na vrhu svaki paradajz. Nakon toga stavimo u vrelu vodu i odmah vadimo. I veoma jednostavno možemo oguliti paradajz. Pripremljen paradajz samljeti u blenderu. Koristim blender za mljevenje povrća, mada možete koristiti i mašinu za mljevenje mesa ili na drugi način samljeti povrće. Hladne paprike se lagano guli. Kada kupujete paprike, pazite da budu što mesnatije, jer su one kvalitetnije za pripremu ajvara ili pinđura. Očistite paprike od sjemenki. Pišite mi kako vam se recept dopada. Ukoliko ste pravili, podijelite i vaše utiske s nama. Ne zaboravite ostaviti like podrške za pripremu ovog recepta.
Možemo krenuti sa kuhanjem pinđura. Najprije staviti 200 ml ulja u posudu i dodati mljeveni paradajz. Paradajz kuhati oko 15 minuta da izgubi višak tečnosti. Ostalo je još oguliti patliđan. I patliđan se lagano guli. Patliđan je spreman, paradajz kuhan. I patliđan menjem u blenderu. Iz paprika ocijediti višak tečnosti. Paradajz izgleda ovako. Dodajem mljeveni patliđan. Nakon toga i mljevenu papriku. Smanjite temperaturu. Za pripremu koristim najnižu temperaturu. Kuhala sam na jedinici. Podijok 1, najniži. I vjerujte, stalno krčka. U početku dodajem 1 kašiku soli i 1 kašiku šećera. Ne previše. I 70 ml alkoholnog sirćeta, 9%. Nastavljamo kuhati. Dodajem i bijeli luk, oko 5 čehna. I nastavljamo kuhati uz stalno miješanje. Najniža temperatura. Kuhati oko sat i po vremena, da bismo dobili gustu smjesu. Pinđur je spreman kad ostavlja trag od kašike da se vidi dno šerpe, baš kao i ajvar. Pripremiti čiste sterilne tegle. Sterilizacija tegli u zagrijanoj redni na 100 stepeni. 10 minuta. Pakujemo u vruće tegle. Vruć pinđur i vruće tegle. Za čuvanje tokom zime na vrh tegle stavljam malo ulja. Nakon toga brzo zatvaram. Čisti poklopci, zagrijani u redni. Tegle dobro zatvorite i pinđur je spreman. Ovako pripremljen može se sačuvati i do godinu dana na hladnom i tamnom mjestu. Zimnica bez konzervansa. Ako se i vama dopao ovaj recept, ostavite mi like, napišite komentar, podijelite recept sa prijateljima na društvenim mrežama, da i oni saznaju za ovaj divan recept bez konzervansa. Pretplatite se na kanal za sve nove recepte i obavještenja. Puno pozdrava do idućeg videa!